अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजीहा सवाती केस है, कमारकन नियाद जिन्हें पाकिस्तान में बुलाकर कत्ल किया गया। एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और उनके खाविंद जो कि रिजवान हबीब हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर कत्ल किया। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार खटक साहब हमारे एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी के सारे मामलात को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। उनके साथ मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा और उनके बारे में कुछ जर्नलिस्ट ग्रुप्स में ये बातें ज़रूर चल रही हैं, डिबेट हो रही है कि वजीहा सवाती केस में उन्हें रिपोर्टिंग से रोका गया है और रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई। और यहाँ तक भी चीज़ें सामने आई हैं कि शायद उनका मोबाइल फ़ोन लेकर उसे फॉर्मेट कर दिया गया है और मोबाइल फ़ोन से सारी चीज़ें और सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ख़त्म कर दिए गए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, चूंकि खटक साहब से राब्ता नहीं हो सका, जो कि वजीहा सवाती केस को बुनियादी तौर पर कोर्ट प्रोसीडिंग से फॉलो कर रहे हैं। वहां पर ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल होती है वो हम तक पहुंचाते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के जो भी यूट्यूबर्स हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनसे चूंकि कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ग्रुप में बहरहाल डिस्कस हो रही है। तो जब भी खटक साहब से राब्ता होता है इंशाल्लाह ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुख्तसर ये कि वजीहा सवाती एक अमेरिकन लड़की हैं, पाकिस्तानी लड़के से उनकी शादी हुई थी। इससे पहले भी उनकी एक शादी हुई थी और साबिका शोहर को कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद ये पाकिस्तान आती हैं। यहाँ पर उनका शोहर उनका कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद लाश को दफना दिया जाता है। 2 माह के बाद अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिका की जो पाकिस्तान के ऊपर एम्बेसी का जो रोब है, जब वो इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हरकत में आते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं और उन सब की आला हुकाम की भी और सबकी दौड़ें लग जाती हैं। तमाम तर तफसीलात जो नहीं हैं वो आपके सामने रखनी है। अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें जाहिदा बीबी का रोल सबसे ज़्यादा अहम है। इस खातून ने खून भी साफ किया, कपड़े भी ठिकाने लगाए और साथ साथ जहां पर कत्ल किया गया था उस जगह को भी सारा क्लीन आउट किया। इसने सबसे ज़्यादा मुआवनीन का किरदार अदा किया। और इस केस में जो सबसे अहम चीज़ है वो है इनके तकरीबन 4 जो इनके मुलाजमीन हैं, उन्होंने बड़ा तगड़ा रोल प्ले किया है। ये बात समझ से बाहर है कि मुलाजमीन का इस केस में, सारे मामले में क्या इंटरेस्ट था। रिजवान हबीब का तो समझ आता है, जायदाद का, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, 38 करोड़ की वो कोठी है जिसका मामला था। उनके वालिद का भी समझ आता है, लेकिन मुलाजमीन इस हद तक इन्वॉल्व हो रहे हैं कि पूरे कत्ल को, पूरे केस को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। मामला क्या है ये, बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्या उनका इंटरेस्ट था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, वो चीज़ बहरहाल समझ से बाहर है। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कोर्ट में जज साहब ने उनसे पूछा कि जो रिपोर्ट है जो आपने तफ्तीश की है, जब जो जिस्मानी रिमांड आपने 2 बार लिया है, वो रिपोर्ट पुलिस के सामने रखें। तो इस पर पुलिस ने एक बार फिर अल्लाह तो लैल से काम लिया और कहा कि तफ्तीश तो मुकम्मल हो गई है, सारे हकायक सामने आ गए, लेकिन रिपोर्ट हम मुरतब नहीं कर सके। तो जज साहब ने कुछ बरहमी भी जाहिर की और कहा कि आपका काम था कि आप रिपोर्ट के साथ पेश होते। लेकिन बहरहाल रिपोर्ट उन्होंने कहा कि 14 रोज़ का जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा तो हम आपके सामने रिपोर्ट और जो कुछ चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं और उनके हवाले से भी शायद चीज़ें मुख्तलिफ कोर्ट के सामने रखी जाएं। इस केस में पुलिस का किरदार बहुत अहम है और पुलिस हम देख रहे हैं कि कुछ एक चीज़ों में बड़ा एक बेहतर वे में काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ों में जब तक अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती या कोई उनकी तरफ से बयान सामने या अंदरूनी खाने कोई बात मैसेज नहीं दिया जाता तो पुलिस भी उस तरह से मुतहर्रिक नहीं होती। उसके बाद जी रिजवान हबीब ने कुछ एक चीज़ें रिजवान हबीब के हवाले से सामने आई हैं तफ्तीश के दौरान, और उसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी वजीहा सवाती, जो कि जिनका डिवोर्स हो चुका था और मैं उन्हें पाकिस्तान बुलाना चाहता था, लेकिन माजी में हमारे चूँकि मामलात बड़े ख़राब थे, इसलिए जब भी उन्हें फ़ोन कॉल करें, उन्हें मैसेजेस करें, ना ही उन्हें फ़ोन कॉल रिसीव होते थे, ना ही मैसेजेस रिसीव होते थे, जिसकी वजह से मुझे शदीद फ्रस्ट्रेशन होती थी, गुस्सा चढ़ता था और बड़ा बुरा लगता था कि मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठा पा रही। ज़ाहिर है एक ये सोच बहरहाल पाकिस्तान में पाई जाती है। वो मुझे जवाब नहीं देती थी और मैं उसे पाकिस्तान बुलाना चाह रहा था और पाकिस्तान बुलाकर उनके साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल करवाना चाह रहा था। अब ये रिजवान हबीब ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल करवाना चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जिस दिन वो आती हैं उन्हें उसी दिन अगवा करके उसी दिन कत्ल कर दिया जाता है। यानी कि इट वॉज प्री प्लान्ड कि हमने इसे मारना ही है, दूसरी कोई हल करना ही नहीं है, डिस्कशन करनी ही नहीं है, बातचीत करनी ही नहीं है, कोई सेटलमेंट करनी ही नहीं है, वी हैव टू किल हिम।
یہ انہوں نے کہا, یہ دس از واٹ ہی ڈیڈ. لیکن انہوں نے کہا میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں انہیں پاکستان بلانا چاہ رہا تھا. میں نے اپنی بہنوں کے ذریعے ان سے رابطہ کیا اور اپنی بہنوں کو کہا کہ اسے کسی طرح سے پاکستان بلائیں. ڈی ایچ اے راولپنڈی کا گھر وہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ اپنے نام کروانا چاہتی تھی, جو کہ 38 کروڑ روپے کی وہ پراپرٹی ہے اور وہ اپنے نام کروانا چاہتی تھی. لیکن بہرحال میں یہ نام نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم رکھیں. اور اس سے پہلے جو ان کے والد ہیں, جب ان کی ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوتی ہے کہ رضوان حبیب نے خود عدالت میں یہ بات کہی تھی کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا یہ 50-55 ہزار کا سارا معاملہ ہے, کدھر 38 کروڑ کدھر 50-55 ہزار ہم مار دیں گے, دبا دیں گے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کوئی بات چیت نہیں کرے گا اور چیزیں سامنے بھی نہیں آئیں گی. اور 2 ماہ ایسے ہی چلتا رہا. 2 ماہ حالات انہوں نے سمجھا تھا کہ معمول پر آ گئے. پولیس نے لاش بھی برآمد کی ہے, آلہ قتل بھی برآمد کیا ہے, گاڑی, بیگ, خون آلود کپڑے جن کے اوپر خون لگا تھا, وہ چادر یا کمبل جس کے اندر لپیٹ کر ڈالا گیا تھا. اور قمر علی شاہ کے بارے میں جب بات ہوئی شاہد ثقلین صاحب سے, تو انہوں نے کہا یہ ان کا لیگل ایڈوائزر تھا اور اس کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں ہے اس سارے مرڈر میں یا قتل میں. لیکن وی ول ٹرائی اٹ آؤٹ کہ قمر علی شاہ کے ساتھ کسی طرح سے ہمارا کانٹیکٹ ہو اور ہم ان کا انٹرویو کر سکیں اور وجیہہ سواتی کے حوالے سے مزید جان سکیں. اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ لاش ابھی تک منتقل نہیں کی گئی اور لاش کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ڈی این اے کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے اور ان کی جو فیملی ہے انہیں ڈاؤٹ ہیں کہ یہ وجیہہ سواتی کی ہی لاش ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مجرمان نے, یہ بڑے شاطر لوگ تھے, درندے تھے, انہوں نے لاش کو اسے قتل کرنے کے بعد ایک گول شیپ میں بنا کر, ایک فٹ بال کی شیپ میں, ایک بالکل سیدھے کھڈے میں انہوں نے 6 فٹ نیچے دبا دیا تھا اور اس کے اوپر ساری مٹی پھینکی اور دین اس کے اوپر انہوں نے پلستر کر کے ایک ایسی صورتحال بنا دی تھی کہ شاید کوئی بھی نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھتا تو کبھی بھی یہ چیز معلوم نہیں ہوتی. جرنلسٹوں کا کردار اس کیس میں بڑا اہم ہے, صحافیوں کا کردار کہ وہ اس کیس کی اپڈیٹس لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ یہ کیس میڈیا میں زندہ رہے, کیونکہ جب میڈیا سے یہ کیس فزل آؤٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, ان کی چونکہ رپورٹنگ نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہے کہ یہ کیس اپنی صحیح سمت بڑھے یا پھر کسی بھی قسم کا اداروں کے اوپر پریشر مینٹین رہے. پبلک پریشر تبھی مینٹین رہ سکتا ہے جب تک میڈیا اس میں انوالو ہو, اور اگر کسی جرنلسٹ کو اس کی ڈیوٹی دینے سے, اس کے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ بڑی ایک الارمنگ چیز ہے اور یہ بڑی سرپرائزنگ بھی ہے, کیونکہ دس از واٹ جرنلسٹ نے کام ہی یہ کرنا ہے کہ عدالت کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے وہ کارروائی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. ظاہر ہے عدالت کی کارروائی کوئی وہاں پہ کیمرے نہیں لگے ہوتے, لائیو کوئی ٹرانسمیشن اس کی نہیں چل رہی ہوتی, تو بنیادی طریقہ یہی ہے کہ وہاں پر رپورٹرز موجود ہوتے ہیں جو کہ کورٹ رپورٹنگ جن کی ڈیڈیکیٹڈ بیٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں. اور اگر افتخار خٹک صاحب, وی ول ٹرائی ٹو ریچ ہم, اگر ان سے کانٹیکٹ ہوا تو ہم یقیناً ان سے یہ بات ضرور ڈسکس کریں گے یا پوچھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ان کے موبائل فون کو بھی فارمیٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان سے چیزیں بھی, ان سے پرسنل چیزیں بھی کافی سارے چھینی گئی اور انہیں روکا گیا کہ وجیہہ سواتی کیس میں وہ مزید پروسیڈنگز نہ کرے. اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد افتخار خٹک سے کانٹیکٹ کریں اور جو رپورٹنگ کے حوالے سے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ان کی رائے لیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.